ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो रे एभली एक शक्तिशाली 2 कोटी जिनस को शेयर करने पे जाऊँगी, जहाँकि आपंकर 2 प्रभावशाली देवतांकर मूर्तिमंत प्रतीक अटंती एवं यह जो आपण मैंने क्षुद्र पोटली सहायतार आप निजर पाखे रखुंट तेज आप जो भाव में धनशाली हो पारे से भाव में आपको मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा लाभ हो पार। एसह एक उदग्र तंत्र समूह वशीकरण शक्तिर अधिकारी हे आप जो स्थान को जातु नर नारी निर्विशेष आपनकर वश्यता स्वीकार करेंगे। फलत आपनकर जो व्यक्ति नारी बा पुरुषों पाखे जो काम ताहा तत्काल संभव हो पार। से ही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपन को संसार सबुठारु श्रेष्ठ व्यक्ति भाव में परिगणित कर आपनकर प्रत्येक कथा तार मन प्राण हृदय को स्पर्श कर शक्तिशाली तंत्रुक्त जिनिस जहाँकि आपनकर पाखरे रहिबा मात्र ही समस्त चमत्कार संगठित होता है। आपन पाखु को कौन सी नेगेटिव एनर्जी मध्य आसी पारे नहीं अथवा कहारी नजर दोष मध्य लागी पारे नहीं। आपण मानकर कल्याण निमंते यहाकु मु आज क्षुद्र भिडियो रे संकलित करुच्ची। आपण माने भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं केउ 2 गोटी जिनस कथा कुआउचे एवं यह केउ देवता मानकर मूर्तिमंत प्रतीक एवं यहाकु रखिबा द्वारा आउ केउ विशेष लाभ होता है ए समस्त फायदा उठाई आप निश्चित भाव में भिडियो शेष पर्यंत ध्यान सहकार देखंतु एवं जदि एई भली कंटेंट आपन को रुचि रहउचे एवं चैनल को आज प्रथम बार आछंती तबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आम जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वादू देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा यही शक्तिशाली 2 गोटी तंत्रुक्त जिनिस जहाँकि 2 प्रभावशाली देवतांकर मूर्तिमंत प्रतीक एवं यह आपण मैंने यही विधि मते ही व्यवहार कले आपण संसार अद्वितीय प्रभावशाली धनशाली व्यक्ति भाव में परिगणित होगा सह एक से भली उदग्र तंत्र समूह वशीकरण शक्तिर अधिकारी हो पारे। आपण सर्वस्थान में प्रशंसा मुखरित होगा सह आपण जो कार्य हाथ देवे सेठी आपण 100% सफलता लाभ करेंगे। आपंकर यही 2 शक्तिशाली जिनस मध्य प्रथम जिनस होची आपंकर हलदिया सोरिष जहाँकि आपंकर सामान्य अनुसंधान में आपंकर पाखे थिबा पुटली बनिया दुकान में आप सहज पाइबे। पूजा सामग्री दुकान में सहज प्राप्त करें अथवा तेजराती दुकान मानक संपर्क में आसिले से आपको ये हलदिया सोरिष को प्रदान करेंगे। तेबे ये हलदिया सोरिष आपंकर जेतिकी परिमाणर आवश्यक ता मात्र 3 गोटी जहाँकि आप जानिले आश्चर्य हेबे। यही हलदिया सोरिष आपंकर गुरुग्रह बृहस्पति एभली एक बलिष्ठ कारक तत्व अटे। गुरुग्रह बृहस्पति जे कि आपण मानकर जीवन में समस्त मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा को आपन को प्रदान करने सह समाज रे एक अद्वितीय व्यक्ति भाव में आपन को परिगणित करथांती। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली आपण माने गुरुग्रह बृहस्पति कृपारु होइथांती। से भली एक भाग्यशाली धनशाली व्यक्ति भाव में मध्य परिगणित होइथांती। अतबे एई हलदिया सोरिष जहाँकि गुरुग्रह बृहस्पति एक बलिष्ठ कारक तत्व आपन को प्रथम मात्र 3 गोटी यही हलदिया सोरिष को संग्रह करिवार अछि। यहाकु आपण माने जेकोसी गुरुवार दिन ही संग्रह करिवे। एथि सह एक हलदिया नूतन कपड़ा मध्य संग्रह करथिबे। एक हलदिया रुमाल आनले चलिबो जहाँकि नूतन भावे आपण क्रय करथिबे। यही भली भाव में से गुरुवार दिन आपण मध्याह्न पूर्व यही 3 गोटी हलदिया सोरिष को संग्रह करंतु एवं एथिसह एक हलदिया रुमाल को मध्य संग्रह करंतु। यार परवर्ती जिनस आपन को संग्रह करिया पड़िबो से होचे एक रूपार चांदीर टुकुड़ा जहाँकि आपन जो माने सोना रूपा विक्रय करंती सेमानक ठारु प्राप्त करि परिबे अथवा जो माने आपनकर वास्तु प्रोडक्ट विक्रय करंती सेमानक ठारु प्राप्त करि परिबे अथवा पंसारी पुटुली बनिया दुकान अथवा बड़ पूजा सामग्री दुकान सेठारु मध्य आपण एई रूपा चांदीर टुकुड़ाटी को संग्रह करें। चांदीर टुकुड़ा आपंकर शुक्र ग्रहंकर एक बलिष्ठ प्रतीक अटे। शुक्र ग्रह जे कि आपण मानकर जीवन में समस्त धन ऐश्वर्य विलास व्यसन को जोगई थांती एवं एक उदग्र तंत्र समूह वशीकरण शक्ति को मध्य प्रदान करिथांती। शुक्र ग्रहंकर कृपा पड़िले जेकोसी व्यक्ति पाखरे एभली एक प्रचंड तेजस्वी आकर्षण शक्ति परिस्फुटन होता है। ताकू जे मध्य देखे दंडे ठिया हो जाए। तासह 2 पद कथबार्ता न होगा पर्यंत से नारी बा पुरुष ताकू छाड़े नहीं। आपण जो स्थान को जातु से स्थान में आकर्षण तत्व तंत्र समूह वशीकरण शक्तिर प्रभाव सकाशे आपण सर्वजनकर प्रिय भाजन हो पारे
ଅତଏବ ଏହି ଚାନ୍ଦିର ଟୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହି ଚାନ୍ଦିର ଟୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ସହ ଆନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଦୁଃସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅତଏବ ଏହି ଚାନ୍ଦିର ଟୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ତାର ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ମୁଁ ତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଥମତଃ ହଳଦିଆ ସୋରିଷରୁ 3 ଗୋଟି ଏବଂ ଏକ ହଳଦିଆ ରୁମାଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଚାନ୍ଦିର ଟୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ଦିନ ସେହି ଗୁରୁବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସେହି ଶୁକ୍ରବାର ହେଉ ଆପଣ ଏହି ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ଉପରେ ଏହି 3 ଗୋଟି ହଳଦିଆ ସୋରିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚାନ୍ଦିର ଟୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 11 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 11 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପନାର୍ଥେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେହି ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକରି ଏକ ଛୋଟ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ଘରେ ସମାପନ କରିପାରିବେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରିୟାଟିକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖଟି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଏବଂ ଏକ ହଳଦିଆ ଆସନ କିମ୍ବା ଧଳା ଆସନ ପକାଇକି ଆପଣ ବସିଥିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ନିଜର ମନି ପର୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚଳିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପୁରୁଷ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ହଳଦିଆ ଫିତା ସହାୟତାରେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ଅଥବା ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ମନି ପର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟ ପତ୍ର ବଦଳାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟରୁ କାଢ଼ିକରି ନୂତନ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଟିକେ ଛୁଟିକିଆ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆକୁ ଜଗିଥିବେ। ଯଦି ଛୁଟିକିଆ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଆସିଲା ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଖୋଲିକି ରୂପା ଚାନ୍ଦିର ଟୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନେବେ ଏବଂ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଏହି 3 ଗୋଟି ହଳଦିଆ ସୋରିଷକୁ ଆପଣ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଇକରି ଆଉ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆଉ 3 ଗୋଟି ହଳଦିଆ ସୋରିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ହେଉ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବିଧି ମତେ ସମ୍ପାଦନ କରିକରି ପୁନର୍ବାର ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରନ୍ତି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆହୁରି କୃପା ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। से पर्यंत दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलम कृपार भले था रोचे। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं शांति ओं शांति ओं शांति। नमस्कार।